नमस्कार बंधुगण, पुणी एक फ्रेश एपिसोड्रे मु डॉक्टर शौर्य महापात्र। आजिर विषय वस्तु स्किन अल्सर। आपणक स्किन उपरी भागरे जदि किसी अल्सर होउछि माने से जगाटा धीरे धीरे कौन हो घा टाइप हो माड़ी जाऊँगी, ताले एटा हूँ गोटे ओपन सोर। खंडियाटा जितेबाला हुए कौन हुए ना सेटा से जगाटी केवल आफेक्ट करे। जितेबाला आपणकर अल्सर हो जाउची सेटा स्किन उपरी भागरू धीरे 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 भीतर आड़ को व्यापी जाई टोटाली मांस जतिक रही सबू जाक आफेक्ट करे। धीरे धीरे बोन को मध्य आफेक्ट करिवार चांसेस एतिरे रही था। प्रथम कथा होची केते प्रकारर अल्सर रही। किछि अल्सर थाए जोटा प्रेशर अल्सर, माने आपणकर शरीरर जेकोसी जगार यदि प्रेशर पड़ी पड़ी कि से जगाटी घा टाइप हो जाउची सेटा होची प्रेशर अल्सर। सेटा होची कोन ना जेतेबेले आपणकर कोनोसी पैरालिसिस हो जाउची, पैरालिसिस रे आपण कोन ना कोनोसी चाली बुली पारु नाहंती, सेई जगार आपणकर जो अंग प्रत्यंग आपणकर बेड सहित लागिक रहिला, मनकर अनयूज्ड हो गला, इमोबाइल हो गला, से सबू केस रे आपणकर प्रेशर अल्सर सृष्टि हुए। तापर आसुची भेनस अल्सर। भेनस अल्सर जो रोगटी सेटा होची आपणकर पुअर सर्कुलेशन, माने आपणकर बॉडी रे जो रक्त प्रवाह होची सर्कुलेटेड ब्लड होची सेयार पुअर सर्कुलेशन, माने सर्कुलेशन ने किछि असुविधा कारणरू ठीक परिमाण रे रक्त भेन ने जाई पारु नाही, जा फल रे विशेष करी गोड़र आंगुठी गोईठी बा आमर गोड़र तली पादरे ब्लड सप्लाई न होबारु भेनस अल्सर होता है। तापर आसुची डायबेटिक फुट अल्सर। डायबेटिक फुट अल्सर रो मुख्य भूमिका होची नर्व डैमेज, माने आपणकर नर्वटा डैमेज हो जाए। तापर आपणकर जदि डायबिटीज थिबो धीरे धीरे सेटा पाद आड़ को व्यापिकी डायबेटिक फुट अल्सर मध्य हेई पारे। तापर अछि आर्टेरियल अल्सर। जेमती भेनस अल्सर अछि सेम आर्टेरियल अल्सर मध्य कौन करे ना पुअर ब्लड फ्लो टू दी ऑर्गन, विशेष करी फुट को, सेतिपाई माने आर्टेरियल अल्सर भेनस अल्सर दी जण जाक परिपूरक भाव में होता। तापर आसिला जानिबा को कारण पाई आपणक अल्सर होता है, को कारण पाई आपण अल्सर हेबार किसी चांसेस आपणकर रहुची। प्रथम कथा होची प्रेशर। दि प्रोलंगड प्रेशर ऑन स्किन कैन कॉज अल्सर। गोटे चर्मर उपरी भाग में जदि बारंबार बारंबार प्रेशर पड़ी चली ताहा मध्य अल्सर कर दे पारे। पुअर सर्कुलेशन, जदि ब्लड सप्लाई बा ब्लड सर्कुलेशन आपणक शरीर में कमी जाउची ताहाले मध्य कौन हम ना जो सुखिया जो समय दरकार ता सुखिया टाइम नहीं पारेनी, सेथिपाई मध्य आपणकर सर्कुलेशन पुअर अभाव कौन हुए ना आपणकर स्किन अल्सर होता है। नर्व डैमेज मध्य हेले आपणकर रिड्यूस सेंसेशन, आपणकर कौनसी शरीर कौनसी भागरे आपण सेंसेशन बा कौनसी सेंस ऑर्गन आपणकर काम करिवो नहीं, आपण सेंस जानी परिबे नहीं, मेकिंग इट हार्डर टू इंजुरी। जो इंजुरी किसी हो जाइए आपणकर मनकर एक्सीडेंट होती से समय नर्व आपण कंप्रेशन होकि से नर्व डैमेज हो जाइए ताहा मध्य स्किन अल्सर कर दे पारे। तापर आसुची इन्फेक्शन। जदि बैक्टेरियल कि फंगाल इन्फेक्शन किसी जदि आपणकर हेइथिबो ताहा मध्य अल्सर कर दे पारे। तेणु यही सब कारण रहिला। तापर आसीबा आमे सिम्पटम्स माने लक्षण। कौन लक्षण आपण देखिले जानिबे कि एटा स्किन अल्सर रो एक लक्षण मान। ओपन सोर्स विजिबल वुंड सिंड्रोम, माने आपणकर खंडियाटा बाहर को देखा जाउथिबो, सेथिरो आपण इमेजिन करिवे जे केते परिमाण रे आपणकर खंडियाटा माड़ी माड़ी चलीची सेटा अल्सर हो जाइनी। तो तेणु यही जिनसटी आप जानवे केमती ना केते प्रकार रे
ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆଟା ହେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଅଲସରଟା ସବୁବେଳେ ପେନଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିବ, ଇନଫେକ୍ସନ୍ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲସର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ପେନ୍ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ରେଡ଼ନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱେଲିଂ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଇଛି କି ରେଡ଼ନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନାଲି ଟାଇପ୍ର ଚର୍ମ ଉପରି ଭାଗରେ ରେଡ଼୍ ପଡ଼ିଯାଏ, ରେଡ଼୍ ପଡ଼ିକି ଫୁଲିଯାଏ, ଫୁଲିବା ପରେ ପରେ ଅଲସର ବା ଘା ଟାଇପ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସରାଉଣ୍ଡିଂ ସ୍କିନ୍ ମେ ବି ରେଡ଼୍ ସ୍ୱୋଲେନ୍ ଫୁଲିଯିବ, ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ହେବ। ଆପଣ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ କି ସ୍କିନ୍ ଅଲସର ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଅଲସରଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବେଳେବେଳେ ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ତା ଭିତରୁ ପସ୍ ବାହାରେ, ପୂଜ ବାହାରିକି ଅଲସରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରେ। ତାପରେ ହେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଉଣ୍ଡ କେୟାର। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆଟା ହେଇଛି ତା'ର କେମିତି ଆମେ କେୟାର ନେବା। ଫାଷ୍ଟ ସଫା କରାଇବା, କ୍ଲିନିଂ କରାଇବା, ଡ୍ରେସିଂ, ପ୍ରପର୍ ଡ୍ରେସିଂ ୱିଥ୍ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ସାନିଟେସନ୍ ପ୍ରପରଲି କରାଇବେ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବେ ଉଣ୍ଡକୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ପ୍ରେସର ରିଲିଫ୍, ଯଦି ପ୍ରେସର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସୁଛି ତା ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଅଲସରଟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରେସରଟାକୁ ରିଲିଫ୍ କରାଇବା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକେସନ୍ ରହିବ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଖାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ କରାଇ ପାରିବେ। କେତେକ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଜରୀ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜରୀ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଟିସ୍ୟୁଟା, ସେସବୁ ଆପଣ ସର୍ଜରୀ କରାଇକି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କେମିତି ଆମେ ସ୍କିନ୍ ଅଲସରର ପରିମାଣକୁ ବା ପ୍ରକୋପକୁ ରୋକିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ରେଗୁଲାର ସ୍କିନ୍ ଚେକ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ତେଣୁ ତାପରେ ଆପଣ ସ୍କିନ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ରେଗୁଲାର ଚେକ୍ କରାଇବେ, ମନିଟରିଂ କରାଇବେ। ତେଣୁ ଯଦି ସାଇନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଲସର, ଆପଣ ନିହାତି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର କ'ଣ କରିବେ, ରିପୋଜିସନିଂ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସରଟାକୁ ରିଲିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଉଣ୍ଡସକୁ ସବୁବେଳେ, ଖଣ୍ଡିଆକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବେ, କ୍ଲିନ୍ କରାଇବେ, ଡ୍ରେସିଂ କରାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ କିଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ସର୍କୁଲେଟରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଡାଇବେଟୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ। କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ଅଧିକା। ଯଦି ଅଲସରଟା ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବହୁତ ଅଧିକା କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ କରାଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଲିମ୍ବ ଲସ୍ ବି କରାଇପାରେ, ଗୋଡ଼ ହାତ କଟାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଡିଲେଡ୍ ଇନ୍ ହିଲିଂ। ଅଲସରକୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ଧୀରେ ଏଇଟା କ୍ୟାନ୍ସରର ରୂପ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପରଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଲସରଟା ମେ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସିଭିଅର୍ ଅଲସରଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମ୍ପୁଟେସନ୍ କରାହେବ। ଆମ୍ପୁଟେସନ୍ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ପାଇଁ କରାହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଟି, ଯେଉଁ ଆପଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯେତିକି ପରିମାଣ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି, ସେତିକିରୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଆମ୍ପୁଟେସନ୍ କରିକି ରୋକିପାରିବା। ତେଣୁ ସ୍କିନ୍ ଅଲସର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଜିକାଲିକା ସମୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଲଗା ଡାଇବେଟିକ୍ ହେଲା, ଆପଣ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଲା, ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ସ୍କିନ୍ ଅଲସର ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଥାଏ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସିଟିଂ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କିନ୍ ଅଲସର ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ହେଲେ ଆଜି ଥିଲା ଏହି ସ୍କିନ୍ ଅଲସର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ, ସ୍କିନ୍ ଅଲସରର ଲକ୍ଷଣ, କାରଣ ଆଉ କିଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ସହିତ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।